Bintang lain. Ini mau yang Benar dia. Mana kan? Lain. Tapi hanya buat dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Dalam dia ya. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Abu Talhah al-Ansari wa aqaribuhu. Warada fil hadis sahih anna Aba Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu kana aktsar al-ansari bil madinati malan min nakhlin wa kana ahabba amwalihi ilaihi bi ruha wa hiya hadiqatu nakhlin wa kanat mustaqbilatal masjidi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bahasan yang selanjutnya yang daripada yang kelewat berkenaan dengan kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhah al-Ansari dengan kerabat-kerabat beliau. Jadi dalam sebuah riwayat hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu an nakeh sahabat Rasulullah yang paling lehata. Beliaunya berasal dari kaum Ansar, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang berada di kota Madinah. Nah, yang sabote berkenaan dengan kaum Muhajirin, yaitu sahabat Rasulullah yang ikut hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Adapun yang membantu Nabi di saat Nabi katruk nanggro Madinah yang ke sahabat-sahabat yang berkenaan dengan kaum Ansar radhiyallahu anhum. Jadi salah sidro daripada sahabat Rasulullah yang berasal dari kaum Ansar tersebut adalah Abu Talhah al-Ansari. Beliau merupakan sidro sahabat Nabi yang kaya raya, letak harta daripada beliau. Dan harta yang paling yang Abu Talhah al-Ansari miliki adalah pohon kurma. Jadi bak kurma hektar-hektar. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi biruha wa hiya hadiqatu nakhlin. Dan harta yang paling beliau sukai, harta yang paling beliau cintai adalah kebun kurma tersebut. Jadi yang paling beliau senangi daripada sekian banyak harta adalah kebun kurma. Yang paling gembira segala macam oleh Abu Talhah al-Ansari. Tepat di keberadaan kebun kurma daripada beliau di suatu tempat yang bernama Ruha. Di Ruhanya adalah nama tempat yang merupakan kebun kurma milik daripada
Abu Talha al-Ansari wa kanat mustaqbilatal masjid, dan keberadaan daripada kebun kurmanya bertentangan dengan masjid, di berhadapan dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Rasulullah tatkala beliau melalui daripada tempat tersebut, yaitu kebun daripada Abu Talha al-Ansari bunukan, Rasulullah selalu singgah piuh bak kebun tersebut. Tujuan piuh bak tempatnya adalah untuk bukannya makanan-makanan yang bak kebun Abu Talha tersebut, dan juga gejib daripada minuman-minuman yang bak kebun Abu Talha al-Ansari tersebut. Yang jelaskan gecok Hanaidin Rasulullah pukul gacok barang yang kan milik roh tanpa izin, kan tentu karena persetujuan dengan sahabat beliau. Dikagumi oleh Abu Talha al-Ansari makanan-makanan yang disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalat hadhil ayatu, maka manakala turunlah ini ayat, dan mana ayatnya, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan engkau capai akan kebaikan sehingga engkau nafkahkan daripada barang yang engkau sukai. Jadi bak sabah wate turunlah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan daripada menginfakkan ataupun memberikan harta-harta yang paling good, infak yang kiban yang paling good yang dianjurkan, sehingga mendapatkan kelebihan yang raya. Tentu ayat berkenaan dengan perihal tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Watetan ayat tersebut pada watenya bijaklah sahabat Rasulullah gunakan, yaitu Abu Talha al-Ansari. Ja'a Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah ta'ala anzala alayka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gejak tu Abu Talha al-Ansari tersebut kepada Rasulullah di saat gedinga bahawa karena sabuk ayat yang gupegah tentang kelebihan daripada menginfakkan harta, gejak ada sahabat gunakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biak pegah putra gupegah oleh Abu Talha al-Ansari ba Rasulullah. Innallaha ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bi ruha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Jadi gupegah oleh Abu Talha al-Ansari ba Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kaguputran kepada engkau wahai Rasulullah ayat berkenaan dengan kelebihan menginfakkan suatu harta. Dan baklun sabu harta yang paling ulun cintai, yang paling ulun sukai, yaitu harta lun yang berada di ruha, tanah. Bahasa kitanya berarti kan sepetak tanah yang di wilayah ruha. Nyan tanahnya wahai Rasulullah kalun sedekahkan kepada Allah Ta'ala, infak lun kepada Allah Ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Ulun harap akan kebaikannya sedekah dan simpanannya sedekah di sisi Allah Ta'ala. Jadi kepatuhan yang nabak salah satu sahabat Rasulullah watenya tergeraklah sahabat Abu Talha al-Ansari
untuk menginfakkan tanah beliau yang nadi rohanya kepada bukan sedekah bagi simpanan beliau yang akan beliau petik sehingga di hari kemudian. Yang harapan yang dipegah oleh Abu Talha Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhaha ya Rasulullah haisu arakallah. Maka letakkan olehmu akannya sedekah wahai Rasulullah sekira-kira melihat akan engkau oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin dzalika malun rabih. Jadi di saat Rasulullah mendengar perihal yang diungkapkan oleh Abu Talha Al-Ansari, maka berseudlah oleh Rasulullah, bakhin dzalika malun rabih. Beruntunglah wahai Abu Talha Al-Ansari, beruntunglah. Diberi semangat lem oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Abu Talha Al-Ansari bahwa demikianlah harta yang membawakan keberuntungan. Kan siga yang diulangi perkataan tersebut, tapi dua diulang bahwa zalika malun rabih. Demikian adalah harta yang dapat memberikan keberuntungan. Zalika malun rabih. Wa diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sami'tu ma qulta, dan aku mendengar perkataan engkau. Wa inni ara an taj'alaha lil aqrabin, dan sesungguhnya aku melihat bahwa engkau jadikan akannya sedekah tadi bagi kerabat-kerabat. Jadi Rasulullah melihat keikhlasan daripada perbuatan Abu Talha Al-Ansari. Bukankah diberikan harta tersebut karena terpaksa, karena sebab dan lain sebab. Tapi di saat turun ayat gunakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung juga tergerak oleh sahabat Abu Talha Al-Ansari untuk memberikan harta yang paling beliau sukai, harta yang paling disimpan, kedamba-dambakan, yang dibujuk kepada kerabat-kerabat beliau, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Abu Talha af'alu ya Rasulullah, aku kerjakan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, maka membagikan akannya sedekah akannya sepetak tanah oleh Abu Talha pada kerabat-kerabatnya dan pada bani anak-anak pamannya. Jadi pandai sedekahkan sepetak tanah yang diberikan oleh Abu Talha gunakan kepada kerabat-kerabat melalui tangan Rasulullah SAW, maka dibagikan untuk tanah tersebut kepada kerabat-kerabat beliau yang membutuhkan. Jadi demikianlah kisah yang dapat kita ambil sebuah pelajaran daripada kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha Al-Ansari, mulai dari kepatuhan beliau terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian keikhlasan yang ada pada diri beliau yang tidak ada duanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat pada Tanya Bendum daripada kisah Abu Talha tersebut dan menjadi pelajaran bagi Tanya Bendum. Inallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.